በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ለዘብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። ነዛ ሰዓት እዚኣ ባሪኹ ቀዲሱ ዘብጽሐና ናይ አቦታትና ናይ ቅዱሳን አምላክ ናትና እውን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ኮይንኩም እዚ መለኮታዊ ድምፂ እዚ እትሰምዑ ስድራ እግዚአብሔር ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ፍጹም ዝኾነ ሰላሙ ብዝሃበና ብሓደ ወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም خميت صنحو خميت مصو امين نقالو كنسمع زسباسبنا قالوون كنسمع عوزو بوتا ازي كنركب زغبرنا حيال قدوس እግዚአብሔር ስሙ ዝተባረኸን ዝተቀደሰን ይሁን። እማ አምላክ ወላዲተ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስለ ፍጹም አዶነታ ስለ ፍጹም ክብራ خبري مسجانا يبصحيا قدوسان أبوتاتنا قدوسان أديتاتنا بستوهاوم خبر متن كله خبر مسجانا يبصحيوم خمجزي أبهر سناي فقاد نلمو عنتي إن مهارو نيتمرتنا رئسي زخون قويتا يدل يوم الله قويتا يدليم الله زك على زي إن رخبو أوانجيل ماتيوس معراف إسرائيل حدي قصري سلسة أيو زك على زي ملاخنا قدوس እግዚአብሔር ንካምህረና أنا دما خما بوتاتي هاوريات زناغرلو عندبت نكعدلني نسخاتكم دما حساباتكم كله أب سمايات كخون እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልና። እንኳ ካፍቶም ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ትሽዓንተ ዓበይቲ በዓላት ዝበሃሉ እቲ ሓደ ዝኾነ ሆሳዕና አውሽዕና እንኳ ብሰላም አብጽሐኩም አብጽሕና። በኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትምህርት መሰረት ኣብ ዓብይ ጾም ዘሎ ሻምናይ ሶሙን ሆሳዕና ተባሂሉ ይጽዋዕ። ንምንታይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሆሳዕና ኢላ እትጽውዖ? ኣብ ሆሳዕና ዝተፈጸሙ ሚስጥራትስ እንታይ እዮም ዝብሉ ካብ ብዙሕ ብውሕዱ ክንመሃሪና እግዚአብሔር አምላክ ድማ ሚስጥሩ ጥበቡን ሁሉና ይዓድለና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጽር 1 ክናንብብ እንተለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ይብል። ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ቀረበ ኣብ ደብረ ዘይት ናብ እትርከብ ቤተፋጌ በጽሐ ይዝብል። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዕለተ ሆሳዕና ናብ ቤተፋጌ ትበሃል ቦታ ከም ዝበጽሐ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። በመሰረቱ ሆሳዕና ማለት እንታይ ማለት እዩ? ሆሳዕና ናይ ዕብራይስጥ ቃል እንትኸውን ትርጉሙ ድማ አቤት ኸዚ አድሕነና ማለት እዩ። እዚ በዓል እዚ ሆሳዕና ካፍቶም ትሽዓንተ በዓላት ውሽጢ ሓደ እንትኸውን ኣብ ክሪዌልና ሱራፊኤል ዘመስግንዎ ብፍርሓትና ብረዓድ ኮይኖም ድማ ዝፋኑ ተሸኪሞም ዘመስግንዎ ጎይታ بتحتنا بعدجي زبان تقميطو إنا تمسجنه نبيت مقدس زعتولو
ናይ ዘካርያስ ትንቢት ድማ ዝተፈጸመሉ ህዝቡ ድማ ዝምባባ ሒዙ ዝዘመረሉ ሕፃናት ብንጹህ አንደበቶም ሆሳዕና በአርያም ለወልደ ዳዊት ኢሎም ዘመስገንሉ ዓውዪ ናይ ምስጋና በዓል እዩ። እዚ ናይ ምስጋና በዓል እዚ እንታይ ከም ዝመስል ክንምልከቶ ኢና። ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤተ ፋጌ ይኸይዱ። ቤተ ፋጌ ወይም ቤተ ፋጌ ናይ ድኻታት መንደርያ ባዕሉ ድኻ ገበረ ተባሂሉ ዝተነገረሉ አምላኽ ንሱ ክርስቶስ ንድኻታት ከም ዝፈቱ ንድኻታት ድማ ከም ዘኽብር ንክገልጽ ናፍታ ናይ ድኻታት መንደር ዝኾነት ናብ ቤተ ፋጌ ድማ ቀረበ። ናፍታ ቤተ ፋጌ ትበሃል ዝተመሳቐለ ጎደና ዘለዋ ቦታ ድማ በጽሐ። ሽዑ ኢየሱስ ካብ ደቀ መዛሙርቱ ክልተ ልኢኹ ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኽዱ እስርቲ አድጊ ምስ ግልገል አድጊ ክትረኽቡ ኢኹም። ጎይታና ንሱ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ደቀ መዛሙርቱ እዩ መሪጹ። ንምንታይ ይመስለኩም ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ሰለስተ ዘይገበሮም? ካፍቶም 12 ናይ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ንሱ ዝመረጸ ክልተ ደቀ መዛሙርት ጥራሕ እዩ። ንምንታይ እዩ ክልተ ደቀ መዛሙርቲ መሪጹ እንድሕር ኢልና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንህዝብና ናይ ኣሕዛብ ሐዋርያ ገይሩ ከም ዝልእኾም ንካረድአና እዩ ክልተ ገይርዎ። እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርት ድማ መን እዮም ዝተለኣኹ እንድሕር ኢልና ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስ እዮም። ኣብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ከተማ ኽዱ ኣብ ዝተፈላለየ አገልግሎት ዘለና ሁሉ ናብ ቅድሚትና ናብ ዘላ ከተማ ክንምልከት ከም ዝግበአና እዩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘረድአና። እዞም ክልተ ደቀ መዛሙርት ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ናብ ቅድሜኹም ናብ ዘላ ከተማ ኽዱ ዝተኣሰረት አድጊ ምስ እዋል ወይ ድማ ግልገል አድጊ ክትረኽቡ ኢኹም። ኸይድኹም ድማ ፈቲሕኹም አምጽኡ ለይ ኢልዎም። ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አፍታ ከተማ ሳ ዝተኣሰረት አድጊ ምስ ግልገል አድጊ ከም ዘላ መን ይነግርዎ? መጺኑ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣሰራ አድጋ ኣለዋ እሞ ፍትሐያ ፍትሐየን ኢሉ ዝተናገሮ ማንም የለን። ኾይኑ ግና መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር እዩ። መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ እዩ። ዝተሓበአ ኩሉ መርሚሩ ዝፈልጥ ማእመረ ህውኣት እዩ። ዝተሓበአ ነገር ሁሉ መርሚሩ ክፈልጥ ዝኽእል ናብ ዓለም ድማ ዝተገለጸ ቅዱስ አምላኽ ምዃኑ ክንርዳ ይግብአና። ዝተኣሰረት አድግላ ኽዱ አምጽኡ ለኢሉ ማንም ተለይ ነገሮ ዝተኣሰረት አድጊ ከም ዘላ ዝፈለጠሉ ምስጢር እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና እግዚአብሔር ሁሉ መርሚሩ ዝፈልጥ አምላክ ምዃኑ ንክንርዳ እዩ። በተለያውዚ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 13 ክናገር እንተሎ ከምዚ ዝብል ናይ እግዚአብሔር ዓይኑ ክምልከት እንተሎ ኣብ ቅድሚኡ ዝሕባእ ነገር ከምዘየለ ኣብ ቅድሚኡ ሁሉ ዝተገለጸ ምዃኑ ኣብ ቅድሚኡ ድማ ዝተሰወረ ፍጥረት ከምዘየለ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 13 ይነግረና እዩ።
ቅዱስ ወንጌልን ክነግረና እንተሎ ዘይፍለጽ ዝተሰወረ ዘይግለጽ ድማ ዝተኸደነ ምንም የለን ይዝብለና ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 26 ኣብ ቅድሚ ጎይታና መድኃኒና ንሱ አምላክ ወልደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኸደነ የለን ዝተሸፈነ የለን ዝተሰወረ የለን ሁሉ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ዝተገለጸ እዩ ሁሉ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ዝተፈለጠ እዩ ስለዝኾነ ሁሉ ነገር መርሚሩ ዝፈልጥ ቅዱስ አምላክ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኹም ዘላ ከተማ ኽዱ ዝተኣሰረት አድጊ ምስግልገል አድጊ ድማ ክትረኽቡ ኢኹም ኢሉ ነገሮም ሐዋርያት ዘይረአይዎ ሐዋርያት ድማ ዘይተመልከትዎ ማንም ክፈልጦ ዘይከኣለ ዝተኣሰረት አድጊ ከም ዘላ ጎይታና ንሱ ንኹሉ ዝምርምር ንኹሉ ዝፈልጥ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈቲሕኩም ድማ አምጽኡል በለ ንምንታይ መስለኩም ወገናተይ ዝተፈተሐ ብዙሓት አድጊ እኮ ነይረን ኣብ ሜዳ ዘለዋ ዝተፈተሐ ብዙሓት አድጊ ነይረን ኮይኑ ግና መድኃኒትና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣሰራ አድጊ ፈቲሕኩም አምጽኡለይ ንምንታይ ኢሉ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ክነግሩና እንተለው እዘን አድጊ እዚአን ተሰሪቀን ዝተኣሰራ እየን እዘን አድጊ እዚአን ናይ አልዓዛርየን ናይ አልዓዛር አድጊ ድማ ተሰሪቀን ተሸይጠን ብስርቅ ተታሒዘን ተኣሲረን ዝነበራ እየን እዘን እሱራት አድጊ እዚአን ድማ ፈቲሖም ንካምጽኡ ንቅዱስ ጴጥሮስና ንቅዱስ ዮሐንስ መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ብዝፈለጠ ፈቲሖም ንካምጽኡ አዚዝዎም ዝተኣሰረ አድጊ ንምንታይ ይደልዩ ዝክን ምርምሮ ይግብእና ወገናተይ ዝተፈተሐ አድጊ ብዙሓት እየን እዘን ዝተፈተሐ አድጊ ግን ንሱ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ አይደለን እተን ዝተኣሰራ አድጊ ግን ፈቲሕኩም አምጽኡለይ ኢሉ ተናገረ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ናይዚ ትርጉም እዚ ምስጢር ክነግሩና እንተለው ሐዋርያት አገልግሎቶም ወይም ዘገልግልዎ መደበኛ ሐላፍነቶም እንታዩ እንድሕሪልና ዝተኣሰሩ ምፍታሕዩ ናይ ሐዋርያት አገልግሎት ዝተኣሰሩ እንታይ ምግባር እዩ ምፍታሕዩ ናይ ካህናት አገልግሎት ዝተኣሰሩ እንታይ ምግባር እዩ ምፍታሕዩ ነዚ መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣሰራ አድጊ እኒእዋ ተሰሪቀን ሽፍታ ዝሰርቀን ሌባ ዝሰርቀን ሰራቅ ድማ ሰሪቁ ዝኣስረን አድግለዋ እሞ ፈቲሕኩም አምጽኡለይ በለ ናይዚ ምስጢር ድማ ሌባ ዝተባሃለ አጋንንት እዮም ንብዙሕ ዘመናት አጋንንት ንዓና ሰሪቆምና ነይሮም ሰሪቆምና ድማ በባርነት ግዞት ንኹላትና አሲሮምና ነይሮም ኮይኑ ግና ዝተኣሰርና በባርነት ዘለና ደቂቅ አዳም ናይ አዳም ደቂ ዝኾንና ሁሉና እንፍትሐሉ ጊዜ ቀሪቡ ምዃኑ ዓለም ሁሉ ድማ ካብ እስራት ባርነት ዝፍትሐሉ ዝፈትሕ ንሱ መድኃኒት ብርሃን ናውዛ ዓለም እዚ ምግላጹ ተረድእ እንተሎ መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዝተኣሰሩ እንታይ ግበሩ ፈቲሕኩም አምጽኡለይ ኢሉ ተናገረ ወገናተይ አውዛ ዓለም እዚ ብኽልተ መንገዲ እዩ ሰባት ክእሰሩ ዝኽእሉ እቲ ናይ መጀመርያ እሱራት ኢልና እንጽውዖም ናይ ክሕደት እሱራት እዮም ናይ ክሕደት እሱራት እዮም ዘይተጠመቁ ናይ እግዚአብሔር ደቂ ዘይኾኑ ናይ እግዚአብሔር ልጅነት እንብሎ ናይ ስላሴ ልጅነት ዘይተቀበሉ ናብ ወንጌል ማሕበር ዘይመጹ ንኸብዶም ጥራሕ ዝሓደሩ አምልኮተ እግዚአብሔር ኸሞኝነት ከም ዓሻገሮም ዝቆጸሩ ፍጥረታት አሕዛብ እዮም እዚአቶም ናይ ክሕደት እስረኛታት ተባሂሎም ይጽውዑ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆሮንጦስ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2
ቁጽራ 14 خمز ተናገረው ማለት እዩ ናይ ክሕደት እንታይ እስረኛታት አውዝ ዓለም እዚ ናይ ክሕደት እስረኛታት ከም ዘለው ክንፈልጥ ይግብእና መድኃኒትና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከም ዝበለ እቶም ብክሕደት ዝተዓሰሩ ፈቲሕኩም አምጽኡ ለይበለ እቶም ብክሕደት ዝተዓሰሩ እንታይ ግበሩ ለይ ፈቲሕኩም አምጽኡ ለይ ብምንታይና ክንፈትሖ ሐዋርያትዮም ተላኢኹም ቅዱስ ጴጥሮስና ቅዱስ ዮሐንስ እዮም ክልቲኦም ተላኢኹም ፈቲሕኩም አምጽኡ ለይበለ ክርስቶስ بكحدت زتعصروا اتن عدقي تعصيرن زنبرح فتحكم عمصو لي خمزبله مدحانيت نسو إيسوس كريستوس بكحدت زتعصروا ونجيل عمهيرخوم عبقراني بزغفلخو مسواعيتي بزفصمخو بيزانت سبيخوم كاوت انقال غزا كاوك علچا غزا كام منافق اندنقان كاوت اوت غزا كاب كحدت اسر بيت زتعصروا فتحهم كاب زي مئمان ناب مئمان نمنفس قدوس محدري نصقو دما مغلصي غيرهم فتحهم امصلي مخنياتو سلطانه كنت هيوكم كبل انتليو وغناتي ناي كنت اغلغلوت انتايو اندحريلنا كاب كحدت كاب زي مئمان ناب مئمان ممصعيو ناي كان اغلغلوت اذكر د انتلو سلطانه كنت دبا نحوريات معو مدحانيت نسو ኢየሱስ ክርስቶስ كغلص انتلو فتحهم امصو لي اتنز تعسرا اتنز تفتح يكون خن زدلي اتنز تعسرا ببزح ነገር تعسيرن زلوا نعاتن فتحهم امصو لي بلا وغناتي عاوز تسمعوا باغلغلوت زلكم كهنت زلكم ابوتاتي ابزي امن مندر زملالسو كحيدوم دما امنافق انا ادراش نزلو عفتو دنقان السو دما بكحدت منقدي نزملالسو سبات كلهم فتحنا نكنامص እግዚአብሔር سلطان نعنا خمزهابنا كنفلط يغبئنا اتحد اسوريلنا عوز عالم زن نصوعو ازيو اتمبل خلعي ناي حاتيات اسوراتيو ناي حاتيات اسوراتيو ويتانا مدحانينا ኢየሱስ ክርስቶስም فتحكم امصو لي تبل انتلو كاب حاتيات كما يسرا حاتيات زتعصرو فتحكم امصو لي تبل انتلو سبات امينا تنطمق انتلنا تطمقنا ናይ እግዚአብሔር ደቅ ምስኾና እቲ ዝተዋሃወና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በኃጢአት ነርሶ ኢና ካፍሬ ምግባር ድማ ንፍለኢና በኃጢአት ሰንሰለት ንእሰሪና ንዞም ዝተዓሰሩ ዚኦም ድማ ፈቲሕኩም አምጽኡ ለይ ከብል እንተለዩ ካብ በደሎም ካብ ርኽሶቶም ካፍቲ አቆሽሾሞ ዘለው كافتار سيحمو زلو ماننت حاتيات فتحهم امصو ليلو غويتا كناغر انتلو يو ناي ونجيل ناي بسرات زينا وانا علاماون زيو وغناتي عاوز زمن زي ببزوح نجر تأثيرنا انا بحاتيات تأثيرنا انا برخصت تأثيرنا انا بزموت تأثيرنا انا بدانكرا تأثيرنا إنا بسخار تأثيرنا إنا ببزوح نجر تأثيرنا إنا خوينو جنا قويتا نعود مثلنا دلي إيتهم زي تأثروا فتحهم عمسو لإزبل نايتمرتنا رأس أون نقويتا يدلي وإيو سلازغونا فتحهم انتاي قبرو عمسو لإ نحنا كلنا نقويتا ندلينا نእግዚአብሔር ነድልኢና ማንም ዘይጠቅም ባሪያ ወይ ማገልጋሊ የለን እቲ ዝሓለፈ ቀድሚ ክልተ ሰሙን ዝረአናዮ ገብርሄር ይዝበሃል ማንም ሰብ በህይወቱ ዝተባሃዎ መክሊትን ይእወዩ ንኹሉ እግዚአብሔር አእምሮ ሂውወዩ እቲ መክሊት አእምሮ እዩ ናወገናተይ كلنا نእግዚአብሔር ንጠቅሚና ማንም ዘይጠቅም የለን እተን ዝተዓሰራ አድግኳ
ጎይታ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ክእዝዞም እንተሎ ፈቲሕኩም አምጽኡ ለይ ዝሓተኩም ሰብ እኳ እንታሃለው ንጎይታ የድልይዎ እዮም በሉ ንመን የድልይዎ እዮም ንጎይታ የድልይዎ እዮም ወገናተይ ንሕና ንመን ነድልይና ንእግዚአብሔር ነድልይና ንጎይታ ነድልይና ወበብዙሕ ኃጢአት ተታሒዝና ንኾኒና ወበብዙሕ ርኩሰት ወዲቕና ንኾኒና ብዙሕ ኃጢአት በደል ሰሪሕና ኣብ ኃጢአት ባሕሪ ንሕምስ ንኾን ንኽእል ኢና ኾይኑ ግና ንጎይታ ነድልይና ንመን ነድልይና ንጎይታ ነድልይና ንኣምላኽና ንፈጣሪና ንእግዚአብሔር ስለ እናድልዩ ጎይታ ንሱ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ نتن زتعسر عدقي فتحكم عمصو لي زبلة نحن حاتعات نسرح انتلنا بدلك نقبر انتلنا خفعات نقبر انتلنا تسفان قرصينا وجناتي كافت حاتعاتنا بالعلي نأجزي عبهر الزحممو انتعيو اندحريلنا تسفا مقراصنا ايو اجزي عبهر عبل علينا تسفا زي قرص نحنا جن بدي لئيه ኃጢአት ድማ ሰሪሕ እየልና ተስፋ ንቆርጽና ኾይኑ ግና ጎይታ እንታይ ይብል ንዓየድሊን እየሞ ፈቲሕኩም አምጽኡ ለይ ካፍቲ ዝተዓሰርናዩ ንኃጢአት ባርነት ወጽና ንዑንክና ምስግን ክንመጽእ እዩ ጎይታ ዝደሊ እምበር ተዓሲርና ክንቀሪ ኣብ ባርነት ክንመላለስ ብኃጢአት ድማ ባርያ ኾይንና ክንግዛእ ጎይታ ከምዘይደሊ ክንፈል ይግብአና ኃጢአት ሰሪሕ እየ በደለኛ እየ خفعات غير ايه انا كون غويتا ايادلي سونتي كو بحاتات ملئو ايو بزبل تسفاناي مقراص قال من قدي كنغعاز يبلناي وغناتي كنا استوعد يغبئنا وسعنا كاب زمهرنا حدقوم نجر ازي ايو نغويتا سلازدليو نعيد ما سلازدلي نبل غويتا مدحانيت نسو يسوع كريستوس عليك هبز حلف سماي مدري تتحلف يقلل خمز بل زنا اغزيابهر قاليو اتوم زتعاسرو فتحكم امصولي نمنتاي نعاي سلازدليوني انا يطقمن انا ايربحن انا واغاي بلين كنبلي يغبئنان كلنا حدنا ناغزيابهر ندلينا እግዚአብሔር ድማ ንሕድሕድና ዝሃበና መክሊት እቲ መክሊት ድማ ኣይእምሮ ስለዘሎ እቲ ኣይእምሮ ዝተዋሃበና መክሊት ተጠቂምና ካፍቲ ዘለናዮ ሕማቅ ናይ ኃጢአት ባርነት ወፂና ናይ እግዚአብሔር መንደር ክንመጽእ ይግበአና እዘን ኣድግዚኤን ፈቲሕኩም አምጽኡ ለይ ኢሉ ጎይታ አዘዘ እቶም ደቀ መዛሙርት ድማ ተኣዚዞም خمس تبعالو اتن زتعسرا عدقي فتحهم نابو قويتا وصدوان زقرمكم عدقي بينا يخونة النيرا ناي عدقي قلقلوين عوقو نيرايا زوم دك امزامور تزيهم دما اتن عدقي حيزوم نابو قويتانا مدحانيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ خدو ንምንታዩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓድግ ክቅመጥ ደልዩ ዋና ሚስጥሩ እንታዩ ሰማይ ዙፋኑ ምድር ድማ ናይ እግሪ መርገጺኡ ዝኾነ በአምላክ ዳዊት ክዝምር እንተሎ ኣብ መዝሙር 17 قطر 11 خمزي زبل سمايات تحت تحت يبلو صلمات كاب اغرو بتحتي نبره عب كيروبيل بنفاس النابرره تقمط مسوريو دما صلمت جبر يزبل እግዚአብሔር ክዝምር እንተሎ عب كيروبيل زفان زقمت املاقيو አድጋ አምጽኡ ለይ ዝብል ዘሎ በፍርሃት በመንቀጥቀጥ ሓዊ መለኮታዊ ዝኾነ ንክሪእዎ እኳ ዘይኽእሉ ቅዱሳን መላእክት በመላእክት ዝማሬ ዝመስገን ንሱ አምላኽ እግዚአብሔር እዩ ፈቲሕኩም አድጊ
ኣምጽኡለይ ዝበለ ኣብ ልዕሊ ክሩቤል ዝቕመጥ ናይ ውቅያኖስ ጥልቀት ድማ ዝም ምልክት ምስጉን ዝኾነ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ክቕመጥ ኣድጊ ኣምጽኡለይ በለ ፈረስ ኣምጽኡለይ ይኾነ ኢሉ ሰረገላ ኣምጽኡለይ ይኾነ ኢሉ እዚ ኩሉ ስኢነ ይኾነን ሰማይ ዝፋኑ እዩ ምድሪ ድማ ናይ እግሩ መርገጺት እያ ኮይኑ ግና ኣድጊ መረጽ ንምንታይ እዩ ኣድጊ መሪጹ ኣድጊ ዝመረጸሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ሚስጥሩ እንታይ እዩ ክንብል እንተለና ትንቢቱ ምሳሊኡ ንክፍጸም እዩ እንታይ እዩ እቲ ትንቢት እንድሕር ኢልና ድማ ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 9 ቁጽሪ 9 ክናነብብ እንተለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምዚ ይዝብል ወበልዋ ለወለተ ጽዮን ነዋ ንጉሥቺ ይመጽእ ጻድቅ ወየዋህ እንዘይጸአን ዲበ እድግት ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ኣብ ልዕሊ እዋል ተጻዒኑ እቲ የዋህ ዝኾነ ንጉሥኺ ክመጽእ እዩ ጓል ጽዮን እነሆ የዋህ ጻዲቕ ንጉሥኺ ኣብ ኣድጊ ኣብ ግልገል ኣድጊ ተቐሚጡ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ በልዋ እዚ ኣቐዲሙ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ቅድሚ መምጽኡ ነቢዩ ዘካርያስ ዝተናገሮ ናይ ትንቢት ቃል እዩ መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተገለጸ ድማ ትንቢተ ነቢያት ንክፍጽም እዩ እዚ ትንቢት እዚ ምብጽሑ እዚ ትንቢት እዚ ዝፍጸመሉ ግዜ ድማ እዋን ኸዚ ምዃኑ ጎይታ ክናገር እንተሎ ትንቢተ ነቢያት ድማ ክፈጽም ዝመጽ ኣምላኽ ንሱ ምዃኑ ትገልጽ እንተሎ ኣድጊ ኣምጽኡለ ኢሉ ጎይታ ተናገረ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ባሕረ ጥበባት ኢልና እንጽውዖ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እውን ተፈሲህ ጽዮን ንጉሥች በጽሓ ንጉሠ ዘለዓለም ጽዮን ደስ ይበልኺ ተሓጐሲ ንጉሥኺ ናይ ዘለዓለም ንጉሥ ጽልመት ብብርሃን ዝሰድድ ንሱ መጺኡ እዩ እሞ ደስ ይበልኺ እናበለ እዩ ኣብ ጾሞ ድጓ ዘኒቆዲሞስ ንእግዚአብሔር ዘምስግን ናወገናተይ ንምንታይ እዩ ጎይታ ኣብ ኣድጊ ክቕመጥ ደልዩ እንድሕር ኢልና እቲ ናይ መጀመርያ ሚስጥሩ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ትንቢት ንክፍጽም እዩ እቲ መበል ካልኣይ ምሳሌኡ ንክፍጽም እዩ እንታይ ዓይነት ምሳሌ እዩ ነይሩ እንድሕር ኢልና በተለይ በብሉይ ኪዳን ነቢያት ናይ ሰላም ግዜ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኣድጊ ተጻዒኖም ናይ ብስራት ዜና ይናገሩ ነይሮም ናይ ሓዘን ናይ ጦርነት ዘመን እንድሕር ኮይኑ ድማ ኣብ ፈረስ ተቐሚጦም ጽሙ ጸልዩ እናበሉ የጥንቅቁ ከም ዝነበሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ ኣብ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 21 ቁጽሪ 31 ክናነብብ እንተለና ፈረስ ንጦርነት መዓልቲ ይዳለው ይዝብ እና ኣብ ፈረስ ኮይኖም ነቢያት ትናገር እንተለው ጦርነት ኩናት ከመጽእ ምዃኑ የብስሩ ይናገሩ ነይሮም ሰላም ትኾን እንተሎ ድማ ናይ ሰላም ግዜ እዩ ኢሎም ኣዋጅ ትናገሩ እንተለው ድማ ኣብ ኣድጊ ተቐሚጦም ጻዕዳ ተኸዲኖም ጻዕዳ ተጠምጢሞም ጻዕዳ ጭራ ሒዞም ድማ ይረአዩ ከም ዝነበሩ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ይነግረና እዩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝልማድ እዚ ናይ ወዲ ሰብ ዝዕረቀሉ ዘመን ፍዳና መርገም ዝርሕቆሉ ናይ በለስ ደም ዝደርቀሉ ናይ ደቂ ሰባት ካብ ዲያብሎስ ኣፍ ካብ ኣጋንንቲ ኣፍ ድማ ዝድሕንሉ ዝወጽሉ ናይ 5500 ዘመን ዝፍጸመሉ ወዲ ሰብ ተስፋ ድማ
ይቅርታ ናይ ኔትወርክ ችግር ይመስለኒ ይቅርታ ይስማዓል ደ ይስማዓል ዲዩ አጋጣሚ ኔትወርክ አብይነ ነርሞ ይስማዓል ዲዩ እሺ خبرت ያበለ እና ጎይታና መድኃና ኢየሱስ ክርስቶስ በአድግል ተቀመጠሉ ሚስጥር እንታዩ እንድሕሪልና ተናይ መጀመሪያ ትንቢቱን ክፍጸም እተመበል ኻላይ እትዝተመሰለ ምሳሌ ምእንት ክፍጸም እዩ ማለት እና ጎይታና መድኃና ኢየሱስ ክርስቶስ እተምሳሌ ከምዝራአናዮ ነቢያት አፈረስ ኮይኖም ጦር ኩናት አምልኾን ይናገሩ ነሮም ሰባት ልክጾሙ አብ አድግ ተቀሚጦም ናብ ከተማ ተራእይ ተለው ግን እግዚአብሔር አመስግኑ ናይ ሰላም ጊዜ እዩ ተውልዮ እና ጎይታና መድኃና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዲያብሎስ ባርነት እንድሕነሉ ን500 ዘመን ንአዳም ተስፋ ዘአትየሉ ናይ ሰላም ጊዜ ምብጽሑ ካረድእና ናይ ሰላም ምልክት ድማ ምዃኑ ንኹልና ንካረድእና አብ አድጊ ንክቅመጥ አድጋ አምጽኡ ለኢሉ ጎይታና መድኃና ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጊሩ ጎይታና መድኃና ኢየሱስ ክርስቶስ ተናጊሩ እና አብ አድጊ ንምቅማጡ ሚስጥሩ እንታዩ እንድሕሪልና እዚ እትዋና ሚስጥር ግን ኻሊ እዚ ምሳሌኡ ትንቢቱ ንክፍጸም ይልና ዋና ሚስጥሩ ግን ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ አድጊ ንምንታዩ ተቀሚጡ እንድሕሪልና አብ አድጊ ዝተቀመጠ ሰብ አድጊ ክትጎይ ትኽእል ዲያ አድጊ እኮ ይትጎይ አድጊ ክትጎይ ትኽእል አብ አድጊ ሓደ ሰብ ተቀሚጡ ጸሪፍና ተኾይዱ እኳ ወዲያው ኢና ንሕዞ ምክንያቱ አድጊ ክትጎይ ስለለይ ትኽእል ብዙሕ ማለት ና ጎይታና መድኃና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ አድጊ ዝተቀመጠ አያምልጢ ርሒቁውን አይኸዲ ጎይታና ውን በአድጊ ተቀሚጡ ካብ ቤተ አይሁድ ኢደ ያምልጢ ክሕዙኒ እዮም ክሰቅሉኒ እዮም ትብል እንተለዩ አብ አድጊ ዝተቀመጠ ሰብ ክርሕቕ ከመልጥ ከምዘይኽእል ሁሉ ጎይታና መድኃና ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ካብ ቤተ አይሁድ ኢድ ምትሓዝ አያምልጢ ንሳቶም ድማ እንታይ ገብሩን እዮም ክሰቅሉኒ እዮም ትብል እንተለዩ خالي قويتانا مدحنا يسوع كريستوس لمن تعيو أدقي أمسؤ ليلو أدقي دم ما تسعينو كخدليو اندحريلنا قويتانا مدحنا يسوع كريستوس أدقي كتقول يدخلي بزح كترحقون يدخلي بفزهم لبوناهم خوينهم بقون منفس خوينهم نتدليوني سبات خلو نايق أربع أملاك مخانو تنقرنا انتلي ويتانا مدحنا يسوع كريستوس نايرحق أملاك يخون خوي أو تنبيت إرمياس معراف إسرائيل سلستي قطر إسرائيل سلستي ناقروا أملاك مبر نايرحق أملاك أيخون خونيز ناقويتانا مدحنا يسوع كريستوس أو عاد تقميتو لمسألو مخنيات انت أيو لمن تعي أو عاد قمت دليو مسترون دحريلنا أنا نايرحق أملاك يخون خوي ناقروا أملاك يكولد دليو بقنوع منفس خوينكم لمينكم اندحر دليكمني بفصوم لبوناهم خوينكم اندحر لمينكمني أنا نارحق أملاك يخون خوي ناقروا أملاك يلو تناقرن تليو ويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس خالي أدقي زتنا عقد فطرتي بتلاقي عبولي كدان أدقي نمسوعية النتي تقول زتنا عقد يا زتواردت يا نحناون بحاتياتنا مخنيات ببدلنا مخنيات زتنا عقنا زتواردنا إنا نيرنا ويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس اتاستنا عقد أدقى أمسو لإلو عبل علي أنت يخوينو تقميتو نحناون بسرعنا أيو حاتيات ببدلنا بخفعاتنا زتواردنا إنا نيرنا منهم أدقى مسواعيت النت خمزي تقروا خلو بخلو تواريدا زتنا عقد خمز نبرت خلو نحنا ون بدياولوس إيدو وديقنا بإقرو دما نرقص زنبرنا عبارنت زنبرنا زتوارد ماننت زنبرنا عدقن مسوعيت خمزي تخون خلو نحنا ون منم نقر زين خونين عنيرنا
نزين حموش مئة زمن كله عبز علمات بارنت كلنا دك سبات إن نبر زنبرنا نمنم نمسوعيت النت النخوني نبرنا نقول أنا مدحنا يسوع كريستوس عدقي تواريدا عبقدم سبات دما زتنا عقتيا خوينو جنا قويت عبل علي كرويبيل زقمت زتمسجنه أملاخ قدوس جنا عبل علي أنت يقولنا تقمت نحنا وين اتنا وردتكم زمان اتنا ينعقدكم زمان اتنا في الدامر جم زمان خزي عبقيعو كافت زلكم مبارنة دمه كوصوكم زتجلسكو أملاخي تبل انتلو ويتانا مدحنا يسوع كريستوس أرجي مريسيو نوجناتي عاوز بدن بكنا استوعلو يجبئنا أرجي شو ما قا لسعرفينا نتقم ودز أرجي قال عند حريلنا تنصرفت لناكو نوردت ويم لسعرفي نتقم اللي منم أرجي بزح قلقلوت قوات حابت خوري بهواي استفلالي عد عند حرينا تمساسال تاريخيو للوا أرجي بشخم بزحات زبانات هاي لخونتيا لقوسلتيا اقراون بسعنات مخنيات هاي لخونتيا لدخمتيا بتري لمررا عرفت دما زنافقا انسسعيا أدقي خوينو جنا ويتانا مدحانينا يسوع كريستوس إذا استواردت أرجي عب كيرويل زبان زقمت سماياوي نجوس كريستوس بتحتنا زفانو جبرا تلقر مسترزي بتحتنا ويتانا مدحنا يسوع كريستوس زفان جبرا دلال لمدت بتر لمدت عرفت زنافقا أدقي مسكين أمبري لزويو شخمي قليل يزبلا نجوس تقمت ناتال تواردت أرجي ويتانا مدحنا يسوع كريستوس انتهى جيروا مالتيو أخبيروا عاوزين نرد عويكم نجر ويتانا مدحانينا يسوع كريستوس لما نم حملين عقل عادقم بشخم مخنيات لقوم بحاتيا بشخم مخنيات زمانات هاي لخوني لقوسها لأيو عاوز زمن زوين بحاتيات مخنيات شخمنا زبزحنا قصلي حاتيات دما زبزحنا كله بحاتيات مخنيات دما زقوم بسنا مريت انرئي خلاتنا كريستوس قمت أنا خمز مس كنفلت يقبلنا كلنا حاتيات نسرعنا كلنا أنا إجزابير خبر قدي لنا نيري بتلاقي أبولي كده كلنا خبر قدي لنا نيري ما ننصدق السرحين بري أرجوين تواري داس تنعقت شخم بزحوا قصيلا زنبرت زمانة جن قويت أنا تاي خوينوا سماي زفان الخون سماياوي نقص جن تقميتوا عاد قرمكم قويتا كقمت عم خنيات الخونة انت عيون تحرينا عادقي تحطي تعقستنيا يا عادقي يوايا نحنا ون بهيوت زمننا كله تحوتات اندحر خوينا تعقستنياتات اندحر خوينا يوات اندحر خوينا عملاك مرت نسوق يسوع كريستوس كقمت أنا كاب إسراتنا فتحو نكقمت أنا ناي خبرو مجلسي خمس جبرنا كنفلت يقبل زاد جزيات عسيرة يعني فتحو ما متويلو مجمرك على السرات أنت يجرو فتحوا نبل خلاء دم قبل عليها تايقون تقميتو نأجزي عبهر زفان لبونا أنا كون اندحر دلينا خوينا توتان كنخون يقبل تعجزتنياتات كنخون يقبل يوات دم كنخون يقبل ويتانا مدحنا يسوع كريستوس عدقي يوايا تعجزتنيا تحطيا إخل تشكيماكو دروكو أكو إلبهوا نفاي إخل إلبهوا عيدلي بالعيتو لي عدقي تحطو خمل خونة خلو نحناون بهيوت زمننا خلو تحطات كنخون يقبئنا تعجزتنياتات كنخون يقبئنا يوهات كنخون يقبئنا كاو مني قمت أنها ما أرجع مالتيو أملاخنا أجزياء عبير كقمت أنها يمسك مالتيو أننا قويت أنا مدحنا يسوع كريستوس قبل على أدقي نمنتع يتقميت وندحرينا وانا مسترو بزك نردو يقبئنا خالي نأدقي ولتاي أدقي منن حملي ولا غيرنا أنا نحسب
خوينو جنا عادجي نحنا نعقينا بإግዚአብሔር ግን ዝተኸበረት ከምኡውን በዓልቱ ውለታ እንስሳ ሃመዩዚ እንድሕሪልና ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በተለይ አቡሊ ኪዳን ክናንብብ እንተልና በልዓም ናይ በልዓም አድግን ፈልጣይና በልዓም ለእስራኤል ክረግም hamልኸደ ታሪኩ ብዙሕ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ አትይኹም ስኹም አንብብዎ በልዓም ለእስራኤላውያን ክረግም ኮይኑ ግና ፍቃድ እግዚአብሔር ይነበር በልዓም ናይ ምርጋምና ናይ መምራቅ ስልጣን እግዚአብሔር ይውል ግን በልዓም ታይገብር ኸይዱ ክራገም በልዓም ግን ካፍትል ኖሮ ፍቅረ ነዋይ ገንዘብ ፎቲ ይክረግም ኸይዱ ካፍትል ለዎ ፍቅረ ነዋይ ተመልሱ ለእግዚአብሔር ቃል ክሰማዕ hamልለዎ ግን ለነገረተ ለገሰጸቶ አፋውጽያ መንያ አድግያ በተለይ ያውዛው خالعي ملكت بيتروس معرف خلت قطري 16 كنا نببتلنا لنقرنا بعمصا لبو لتعوره بجنزب فتوت لبو لتعوره بلعام عينو لتعوره بلعام زعد غزيا حمل ገሰጸቶ ገሲጽ አድማ ላው ልቡክ ምለስ ጌራቶ ያ ላው ልቡክ ምለስ ጌራቶ ያ ማለት ጌራቶ ያ እና አድጊ በዓል ውዕለታ አያና እግዚአብሔር ትንብልተልና በአድጊ ብዙ አገልግሎት እግዚአብሔር ምግባሩ ለምረዳዩ ማለት ለምረዳይ খাሊ አድጊ በዓል ውዕለታ አያ ወይም ድማ እግዚአብሔር ብዙ አገልግሎት በአድጊ አከናዊን እዩ ትንብል እንተልና አው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ክናንብብተልና ቤተ እስራኤል ለአምልኮ ተጣዖት ኸይደ ጣዖት የምልኹ ነይሮም አድግና ለሐም ግን አምላኮም ፈሊጦ ህዝበ እስራኤል ግን አምላኩ ይፈልጥ የተዋይል ተጻሒፉ ማለት খাሊ አድጊ ጎይታና መድኃና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለድ እንተሎ ኣብ ቤተልሔም ሰው አሰገል ወርቅ ዕጣን ከርቤ ትግብር ተለው ላሕሚ አድጊ ታይም ገቢሮ አምላክና መድኃና ኣብ ደንበ ከፍቲ ስለል ተወለደ ከይቆሮ ይለን እስትንፋስ እንታይ ገቢረን ውሁተን ይበንየን ማለት እንታይ ናይ እስትንፋስ ማለት ናይ እስትንፋስ እና አድጊ በዓል ውለታ አያ ማለት አምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር በአድጊ ብዙ አገልግሎት ገይሩ ይትንብል እንተለና እተመበል ኻልአይ ምክንያት እዚ እስትንፋስ ዘለዎ ሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን እታ አድጊ ሳውን ንአምላክን እግዚአብሔር ታገራ ማለት አመስጊና እስትንፋስ ድማ ሂባያ खाली ጎይታና መድኃና ኢየሱስ ክርስቶስ አውል ተሰደደሉ ጊዜ ናስደቱ ተኻፋሊትያ መን አድጊ ናይ ሰደቱ ታይያ ተኻፋሊትያ ማለት እና ትና መወዳእታ ድማ ኣብ ዕለተ ሆሳዕና ናይ ክብሩ መግለጺት ኮይና ሐዋርያት ታይገሮም እዮም خدانم ታይገሮም አንጽፎም ላይ ለአድጊ ማለት خدانم ታይገሮም ላይ አንጽፎም ላይ እዮም ማለት እና አድጊ ትንብል ተለና በተለምዶ ጻርፊ ምንም ዋጋ ሐምሌውሊና ናስ ግን አድጊ ከፍጥረታት ሁሉ መሪጹ አምላክና ንሱ ሰማያዊ ንጉስ ክርስቶስ ታይልሆነላይ ለተቀመጠላ ዙፋኑ ለገበራያ ለዙፋን ወደ ተአርጊ ነው ወልኻ ምጽራፍ አግባብነት ይውል ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ክንሪኦ ተለና ማለት እና ሐዋርያት ታይገሮም ማለት خدانم ጎዝጉዞምላ ለተአርጊ خدانم ታይገሮምላ ጎዝጉዞምላ لمن تاي مسلكم عبلعل عدقي خدانهم غزغيزم خدانهم تليغورو لمن تاي مدحانيتنا نسو ኢየሱስ ክርስቶስ عبلعلي عدقي زي تقمط لمن تاي عبلعل عدقي لي تقمط ሐዋርያት ታየም ገይሮም ፈትሑ ማምጽ ላይ ተዋይለው ታአድጊ ፈትሑ ማምጽ ጎይታ ድማ ምን እንት ታይኮን ቅመጠላ ሚስጥር ለሆነ ትርጉምን ታዩ ልብል ተመልኪትና ግን ሐዋርያት ታየም ገይሮም خدانهم غزغيزم سقيلهم يخون لقيتا وصايلهم افتعد خدانهم تايغيرهم غوزغيزملو لمن تعيهم خدان افتال على عرقي غيرهم اندحرينا ميسطرو كابزوح خلتكن ملكتينا تميسطر ديقاون تبيت كريستيان لقمطو ولعل شمونتي خوين غنا مس غزينا انصار خلتكن ملكتينا خدان ناي سونتنا نوري يشفن ناي سونتنا نور خدان يشفن خدان ناي سونتنا عرقان خمس خدن خمس شفن كله ጎይታና ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ነፍስና ዕርቃን ናይ ነፍስና ሓፍረት
كتسور ناوز عالم زمصي خايخا تبل انتلو اب لعلت ادغتا غيرو خدانهم غزغز اب لعلت ادغتا غيرو خدانهم غزغز لمن حورحت ناي كلنا بدلنا حطيات لشفن لسور حفرتنا ارقانا لشفن مني እግዚአብሔር እቲ እግዚአብሔር ድማ መን እዩ እንድሕሪና ወልዶ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ እና ሐዋርያት خدانهم اب لعل ادغي لغزغزሉ ሰቁይሎም ከይኮርኮሖ ምናምን ይለም ይሆን አየሙቾ ይልሆን ይለም ይሆን عوي مستر نيو خدان نورهم لشفن كله نورهم لخدن كله ناي نفسنا عرقاننا حافرت اتشفن نسخا ايخا تولن تلوي حاتياتنا بتعغستي زسور بدلنا عبسانا زشفنلنا املاخ نسو ناوز عالم زمغلاصو نسو ناوز عالم زممصو كنغرونا انتلوي كردونا انتلوي برسو يلوم دس للولوم يخوني ሐዋርያት ንጎይታና መድሐና ኢየሱስ ክርስቶስ ታገረምሉ ጉዝጓዝ ገረምሉ ማለት እዩ ኻሊ በሐዲስ ተፈጥሮ አካለ ስጋና አካለ ነፍስና ብጸጋ ዘልብሰና እሱ ምኻኒ خدان ነውርና ከም ዝሽፍነልና ሁሉ አካለ ስጋና አካለ ነፍስና ብጸግኡ ዝሽፍነና خدانو ድማ ዘልብሰና ንሱ ምኻኒ خداننا زلبسنا نسو مخان نا ناي مؤمنان خدان من يو تتوايلو እግዚአብሔር ناي مؤمنان خدان من يو تتوايلو قال እግዚአብሔር እቲ خداننا ዝኮነ ቃል እግዚአብሔር እቲ خداننا ዝኮነ እግዚአብሔር ምሳና እንየዶ ሐዋርያት እዚኦም ከርዶና አይደለም ጉዝጓዝ ገወርሉ خدان ገወርሉ ኣብ ልዕልታ አድጊ ነውርና ትሽፍንልና ነገራትና ሁሉ ታበልና ንስኻ ናይ ኩልና በደል ኃጢአት እግዚአብሔር ተትናገር ነይሩ ኣብ ገንበርና ተትጽሕፈልና ነይሩ መን ተጠው ይሉ እግዚአብሔር መመስገኑ ነዚዩ ልበ አምላክ ዳዊት ከመስግን እንተሉ ኣብ መዝሙር 129 ቁጥር 3 ትናገር እንተሉ ኃጢአት ኣብ ቅድሚና ትልገወርና የኃጢአት ኣብ ቅድሚና ተትገልጾ ነይራ ኣብ ቅድሚኻ መን ተጠው ክብል ነይሩ ኃጢአትና ተትናገር ነይርኻ ኣብ ቅድሚና ተትገውሮ ነይርኻ መን ያው ቅድሚኻ ተጠው ልብል ነይሩ ኢሉ ይተናገር نغزيابير حطياتنا كله لشفنن ميستر زحلولنا نغراتنا كله حاويو زحس عبسانا بدلالنا نخالي غليصو زيري املاك نا ሐዋርያት ዝሙኻኑ ስለልፈለጡ خدانهم ኣብ ልዕልታ አድጊ ጎዝጉዞም ልዩ እቲ ካልኣይ ምኽንያት خدان تحسب انتلو ينصيو خدان تقششو تايخوني مالتي ينصيو نسخان بمرجم بفدا بكونني زقششه سونتنا بدم خافساشنت كتحصو زمصاخا ايخا تولتلو تخالعي مستروزي تلقششه خدان تحسب انتلو خمن نصخلو بما يتحسيو همن نصخلو تحاسيو نسخاون كامرجم كفدا ككونني لقششه سونتنا بدم خاف فساسنت كتحصب زتجلصخا زمصاخا اخا كبل انتلي من قدوس بطرس قدوس يوحنس خالي اتوم حواريات خدان غزغواز لغويتانا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ለገወሩ ዋና ሚስጥር ማለት ይውና ተዋና ሚስጥር ክንርዶ ይግበን خدانم ጎዝጎዝሉ ገወሩሉ ተባልተሉ ኣብ ልዕል አድጊ ምንም ትርጉም ለውሉ ሚስጥር ለውሉ ጌርና ክንወስዶ አይግበናይ ብልፈተውና ካብ ኃጢአትና ድማ ብደሙ ለሐጸበና ንሱ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግቦይ ካብ ኃጢአትና ዘንጸህና ብደሙ ንሱ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ እና ንሱ ናይና እንታዩ خدانና እዩ ናይና ታዩ خدانና እዩ ናይና خدان ዝኾነ አቦና አምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ክነምስግኖ خبرنا ዓኻ ይኹን ክንብሎ ይግበና ድሕርዚ خداونቶም ኣብ ዝባን ተዓርግምስ ገበሩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤተ መቅደስ ይኸዱ ናብ ምንታይ ይኸዱ ናብ ቤተ መቅደስ ይኸዱ ናብ ቤተ መቅደስ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸድን ተሎ ድማ አፍቲ ግዜሱ ለነበሩ አይሁዳውያን
ኣብቲ ዘመን እሱ ዝነበሩ ህዝበ እስራኤል ካፍቶኦም እናሰልዑ ክዳኖም ድማ እናንጸፉ እዮም ንጎይታ መስጊኖም ነታ ኣድግታይ ኮይኑዋ ተነጺፍላ ሐዋርያት አንጽፎም ላክዳውንቶ ይገርም ኮይት ሚስጥር ጎይታ ስለል ተቀመጣ እታል ተናዓቀት ተዋረደት አድጊ ለመስዋዕት እኮ ላይ ተቀርብ እንኳን ለቤተ መቅደስ ክትዓቱ ክዳን ተነጽፉዋ ክትኸድ ለመስዋዕትነት ለይተበቃ ለተዋረደት ነበረት አድጊ خزግን ሁሉም ክዳኖም አውጽዮም እናንጸፉ ሆሳዕና በአርያም ለወልደ ዳዊት እናወሉ አመስግን እታ አድጊ ለኽብራ ኢሎም ይኾኒ ክዳኖም አንጽፎም ዝምባባና ኦሮጾና እናሰልዑኦማ ለጎይታና ላንጽፉሉ ኣብ ልዕሊ ኣመን ስልተል ተቀመጠ ንጉሰ ሰማይ ወምድር አምላከ አማልክት ናይ ነገስታት ሁሉ ንጉስ መድኃኒት ቤዛ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰለስተ አካል ሓደ አካል ለሆነ ወልድ ኣብ ልዕሊ ኣስለል ተቀመጠ እንተ አድጊ አንጽፉላ ሓደ ሰባት እዚ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሲ ለየንበብዎ ይመስለኒ ታድጊ ተነጽፍላ ምን ስለለሎ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ስለለሎ ኣብ ልዕሊ እቱ ንጉስ ዝኾነ አምላኽ ስለዝተገለጸ ዙፋኑ ድማ ስለዝገበራ ንምንታይ ይማ ኣብ ጥምቀት እግዚአብሔር ክብር መግለጽ ዝኾነ ታዖት ጽላቱ ተወጽእ እንተሎ ዝተሸከሙ ካህናት ምንጻፍ ተንጽፈሎም እንተልና መሬት ትንጸርግ እንተልና ለምንታይ ይኹም እዚ ትገብሩሉልና ለምንታይ ይኹን ዝመጽሐፍ ቅዱስ ዘንበቡ ወይ ዲዮም ታድጉ እኮ ተነጽፍላይ ኣብ ልዕሊ ኣመን ስለለሎ ክርስቶስ ስለለሎ መድኃኒት ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኣስለል ተቀመጠ እግዚአብሔር ክብሪ ዝግለጸሉ ብረድኤት ድማ እግዚአብሔር ዝቕመጥ ኣብ መቅደሱ ኣብ ታቦቱ ኣብ ነዋያተ ቅዱሳን ናዚኦም ሁሉም ድማ ዝተኸወርዩ ነዚኦም ኦርቶዶክሳውያን መንእሰይ ኣብ ጥምቀት ኣብ መስቀል ለኽብሪ ታቦት ምንጻፍ ለንጽፉ ማለት ካብ መን ተማሂሮም ተልና ከሐዋርያት እዮም ተማሂሮም ሐዋርያት ልተአድጋን ጽፎምላ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ስለለለ እዚኦም እውን ኣብ ጥምቀት ኣብ መስቀል እዚ ነገር ተገወሩ ካብ መን ተማሂሮም እዮም ካብ አቦታቶም ከሐዋርያት ተቀሚጡ ተማሂሮም ካሊ እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተና ክብራት ለና ተና መስግናት ለና ለምንታይ እዮም ሰባት ለችግሩ እዚ ጥቅስ ዘንበቡ ወይ አድግኳ ኣብ ልዕሊ ያልተወሰነ ሰዓትና ደቂቃ ክርስቶስ ስለል ተቀመጠ ክዳኖም አውጽዮም ኮይም ሐዋርያት ካሊአት ኮ ይኾኒ ሐዋርያት እዮም መጀመሪያ ክዳኖም አውጽዮም ለንጽፉ ናይ ክብር ክዳኖም አውጽዮም ለንጽፉ ነታአድጊ ለምንታይ ይማ ሓሙሽተ ሻዓንተ ወርሒ ሓሙሽተ ወርሒ ኣብ ማህፀና ተሸከመት ሰለስተ ዓመት ድማ ኣብ ዝባና ለሓዘለቶ ንኢየሱስ ክርስቶስ አዲኡ ድንግል ማርያም ክብረ መሃብ ሰባት ልችገሩ ወይስ ዝጥቅስ እዚ ዘሊሎም ወይም ኸይደው እዚ ክንጥይቆም ይግበና እመቤታችን ቅዱሳን ኻሊአት ክርስቶስ ለኽበሮም እና ክብሮም ክብርን ንህቦም እና መስግኖም ከሐዋርያት ተማሂርና ምዃኑ ክንነግሮም ይግበና ናዛ ዓድ ግዚአ ክርስቶስ ስለል ተቀመጣ ዝምባባ እና ቆረጹ ክዳኖም ድማ እናንጸፉ ሆሳዕና በአርያም ለወልደ ዳዊት ኢሎም አመስግኖም ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብዛ ዓድ ግዚአ ተቀሚጡ ለቤተ መቅደስ ኸደ ሱና ቤተ መቅደስ ተኸድን ተሎ ድማ ኢየሩሳሌም ተሃወከት ወተሃውከት ኩላ ኢየሩሳሌም ኩላ ተሃወከት ተደናገጸት ተረበሸት ኢየሩሳሌም አውዙ ሰዓት እዚ ንጎይታ መድኃኒት ንሱ አቀድሞ ቅዱስ ያሬድ ሊቁ ወተዌ ጽዮን አርሁ ሊተ ኢሉ ሐምል ዘመሮ መድኃኒት ንሱ ንጉስ ኩሉ መድኃኒት አምላክ ኣብ ኢየሩሳሌም ክመጽእ እንተሎ
كمسجن دما انتلو ኢየሩሳሌም ታወከት ምህዋኽ ናይ ዘይምእማን ውጽኢት ምዃኑ ክንፈልጦ ይግብአና ናይ ክርስቶስ እምነት ዝጎደሎም ሁሉ ሻዕ ይድንግጽ እዮም ኩሉ ሻዕ ድማ ይርበሽ እዮም ክርስቶስ ኣብ ውሽጦም ዘየለ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ዘይኣመኑ ኩሉ ሻዕ ከም ዝህወኹ ክንፈልጥ ይግብአና እዚ ድምጽ እዚኦ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ሁሉ ክዝምር እንተለው ብዝማሬ ድማ ተመሊኦም ንኣምላኾም ንንጉሶም ንክርስቶስ ንኣምላኽና ዝዝምሩ እንተለው ፈሪሳውያንና ኣይሁድ ድማ ደንገጹ ረበሹ ኣብ ውሽጦም መን ስለዘየለ ክርስቶስ ስለዘየለ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 1 ክናንብብ ተለና ባባይ እመኑ ባበይ እመኑ ኣይትታወኹ ኣይትደንግጹ ኢሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘይአምን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እምነት ኣብ ውሽጡ ዘይብሉ ሰብ ናይ መጨረሻ ውጽኢቱ እንታይ እዩ እንድሕሪልና ምድንጋጽ ምርባሽ ምህዋኽ እዩ ወገናተይ እምነትና ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ክኸውን ይግብኦ ከይንህወኽ ከይንድንግጽ ብዝኾነ ብዘይኾነ ነገር ለከይንርበሽ ብእግዚአብሔር ክነኣምን ይግብእና እዞም ኣይሁድ እዚኦም እምነቶም ኣብ ልዕሊ እግዚአብሔር ስለዘይገበሩ ተሓወኹ ተረበሹ ይህወኹ ነበሩ ሰባት ተመስግኑ እንተለው ህፃናት እኳ ንካባዴና ጡብ ብላዕሊ ናይ እግዚአብሔር ምስጋና ምምስጋን ንኣፍና ይጥዕም እዩ ኢሎም ንእግዚአብሔር ከምስግኑ እንተለው ንእግዚአብሔር ድማ ምስጋና ከቕርቡ እንተለው after ጊዜ እሱ ዝነበሩ አይሁድ ተበሳጨው ተናደዱ ንምንታይም ዘመስግኑ ዘለው ንምንታይም ዓውዓው ዝብል ዘለው ንምንታይ ይረቡሽና ኢሎም ተቃወምት ናይ ክርስቶስ after ዘመን እሱ ተናገሩ ክብር ናይ ክርስቶስ ህፃናት ተረዲእዎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ገሊጽሎም ትንቢቱ ውን ክፍጽም ግድ ስለዝኾነ أما أفدقيق وهزانات أستدالو كسوات أقدموك زيابير مزمور داويت معرف شمونت كناغر انتلو هزانات ناي مسغانا أفد زيابير خمزات دالو أقدموك زيابير تناغيري تتنبيت السوك فتصم قدي إمو هزانات دما خزا مسغانا نولد داويت يخون أدحننا إنا بلو مدحانيت نعلم خلوص تقلسخا نسخائخا النابلو نولد واحد إيسوس كريستوس أفت جزيسو عمسجنو نخبرو تمسجنون تلو نجيت النتو دما على لوم تزمرون تلو جن أفت جزيسو زنبرو فريساويان أيهود دما تبساجوم سؤالو بلوم زي معدالو كوي وجناتي هزانات كمسجنون تلو هزانات كعللون تلو كابنقوم زبان النازللو مسجانان እግዚአብሔር እንታቀርቡን ተለው እቶም ኻሊአት ልብ ዝገበሩ መምህራን ይናዝብሉ ንአይሁድ ግን ሱቅ ወልወሉ እቶም ህፃናት ግን መመስጋኖም አያቋረጹን نهزانات ونسوق ولو تبلون تلو أيتهوخنا أيتربشنا تبلون تلو زم أيهوداويان زيهم كريستوس خمزيلو تناجر زم هزانات زيهم سوق كلون دحر عززهم ناي بيتاني هاي إيماني كمسجنون إيوم بلا أتهم هزانات سوق انتبلو من كمسجنون إيوم زم زي الناقروت تبلوهم أمان كمسجنون ينبلا اتهم أمان وين خمسة إقراعوت يوم دمسهم عاون نابلو هو سائنا بأريام لولد داوي بروك زي مسم እግዚአብሔር مسجانا نولد داويت نكريستوس يخون نسو بروخي بسم እግዚአብሔር زمص إلهم نعملخنا نسون مدحانيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ አመስገንዎ ነቶም ህፃናት ሱቅ እንኳን ተበልዎም
سقن زي بلوم إيمان كريستوس العلو أملاك سلزخونة كمسجنوا وجبره توم عيمرو زلوم زحاسبو فريساويان جن أفتي جزي سون تايجور يمسجنوي خوينو جنا توم عف زي بلوم لسان زي بلوم زتبهلو أمان نايبتاني أنت تايجورو أمسجنو ناو جناتي أبو سعنا الناس توعلو عوي قوم نجر ناي مسجانا معلتئلو بهوت زمننا كله زخل خلنا كله يخليهم زجاردنا نجرات كله يخليهم بزمننا كله جن قدوس مسواعيد غيرنا سونتنا نعملخنا نجزي عبهير كنا مسجنو يجبئنا هو سعنا مالت خاليو ترجمو خزمس إخاد حنن مالت خزمس إخاد حننا هو سعنا مالت مدحنيت مالت وسعنا مالت مدحنيت زخون نسخة خزمس إخان تجبر أدحننا مالت يو جناتي خزاد حننا كنولي جبئنا كاوز ودقنا يو حتيات كاوز ودقنا يو بدل كاوز لنا يو سكم كاوز لنا يو شجر عوز إنا هو سعنا ود داويت زخون نسخة كريستوس بروح مسيخان تجبرنا أدحننا كنولي جبئنا هو سعنا كنولو زجبئنا جزي خزي وجناتي نعابتلو أدحننا بروح مدحنيت نسخة قالوا تشجرنا كفتحلنا قالوا سكاب خزمو كيرنا يونا مفتاحو كله زلكا قلف كله زلكا نسخة خمو أدحننا مدحنيت كنبلو يجبئنا زوم هسعنات زيوم هسعنا بعريامي لهم مسكينهم أمان نايبتانا يوون نعملخنا نسون مدحنيتنا نإيسوس كريستوس انتاي جيرهم مسكينهم هسعنات خمزة مسجنو هسعنا إلهم خمزة صوعو نعاخ زاد حننا خمزة بلوو وقناتي بزوح تشجر لنا وقناتي بزوح حزن لنا بزوح نقر لنا سلام حابنا عاد حننا كنولو يقبئنا كابزلنا حاتيات كابزلنا شجرات كلو نكاوصنا تليلخا نابانا نعا هوسعنا كنولو يقبئنا نقولتنا مدحانينا إيسوس كريستوس ناب يروساليم تعدقي حزوعته نمسواعيت الناس زي تقرب زنبرت عدقي ناب بيت مقدس حزوعته نمسواعيت الناس زي نخون زنبرنا زتوارد ناس تنعقنا نسجين عم مسكال تسقيلو بيزا خلاتنا خوينو لام منجستو سمايات مقدسو اجزي عبهير حيزنا مقتاو زملكت مخانو كنردو اقبانا ويتانا مدحانينا يسوس كريستوس دما سلسته شعيت بيت مقدس زيرو نزيو نقس تخونتلو بعال تخونتلو تاوتو هقو حزوم عبوتاتنا سلسته شعل زرو خالي مسترون تايو تاوت حزنا عب نقسي عب كبره بعال النزر اندحريلنا سلسته شع مسترون تايو اندحريلنا زبيت مقدس زي ناي سلاسي سلستنت لنقرلو ناي سلاسي جزائيو كنبل نتلنا نبيت كريستياننا لجبرو سرعت كله كنفلطو يجبئنا كنردو يجبئنا مالتي نقولتنا مدحنا يسوع كريستوس نزعد جزي التنعقت لمن تحيزواتيو لبيت مقدس حيزواتيو امان العلو كمسجن وجب امان لتبعله مسترو انت ايو اندحريلنا امني درقيو امني زنقعيو امني زحليو بأمنت زحلات لخون بأمنت لزنقعو لتبعلو اي زهاب العلو اسكاب ليك باباس النت كريستوس كبص حمل خئل نمردعي دناسيوس لبحال عبونا كاب منتاي تلعيل كاب اي امانت كاب حيزامنت بيتسب تلعيلو ليك باباس خويني هذا سب تنحسب تلنا بهيوت زمننا تعينا نبل اب حيزام مندر للو اب خالي عالم للو قدسنا هم ليول غيرنا انا نحسب زغني يكون يوغنات زيابير كم من تعمل صبوع كم من تعمل مصنا عين فلت ايمان كمسغنو عمل جبر كله زيابير ناي خالي سو كله تاريخون كغير الاملاك مخانو كنردا يقبن امان كو يمسغني بتفطرو طبعا
حد الشعكو زكو يغيري زكو سكرامي زكو زموتي لقبه زكو عبدان كيرايلو من ما ننتو كل غير يخون دخيمنا كو ايخون يكون بلن خونينا جن ناي امني عين ناغري لبل تاريخ كريستوس تاغيروي خيروي كمسجنو غيروي من ما يخوني اي طقمي اي ربح يلولنايو سب እግዚአብሔር አልዒሉ ንኽብር መግለጹ ድማ ከገብርሃም ልኽእል ክንርዳ ይግበና ህፃናት ድማ መስጊነው ናይ ህፃናት ምሳሌ እንታዩ እንድሕሪልና ህፃናት ብልሳን ክናገሩ ይኽእሉ ንሕናውን በኃጢአት ምኽንያት ልሳንና ክናገር ይኽእል ናይ ነፍስና ልሳን እንታዩ ተልና ወንጌል እና ብልሳን ነፍስ ምን ንጋር ይኽእልና ነይር ኾይኑ ግና ህፃናት ታይ ኾይኖም አመስጊነው ንሕናውን ብልሳን ህፃናት ልኾንና ናይ ነፍስና ልሳን ልኾነት ወንጌልና ዓለም ሁሉ ዘይተገለጸትሉ ዘመን ነይሩ ኸዚ ግን ብልሳን እትናገሩሉ ዘመን በፂሑ እዩ ኢሉ ክርስቶስ ትናገር እንተለ እና ታውዝል ተጠቀሰ ታውዝል ንገር ሁሉ ላው ህይወትና ምትርጓም ሊቃውንት ሃም ተርጎምዎ ድማ ሃም ለምሁሩና ሁሉ ክንርድኦ ክንፈልጦ ይግበና ና ሁሳዕና ናይ መድኃኒት ዕለት እዩ ሁሳዕና ናይ ክርስቶስ መከራ መእተዊ መዓልቲ እዩ ድሕረ ሁሳዕና ኢልና ብድሕሪዩ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘመሩሉ ለመስገንዎ አይሁድ አፍተ ዘመን ሱል ነበሩ ሰባት እንደገና ግን ለክርስቶስ ታገረሞም خسيسهم هم زل بله هيوت كلون يودو وجناتي هذا شعنا مسكين هذا شعنا ما خالي هيوت إن أتو تنخوني جبنا بتعلى مسكين هو سعنا يلوم تحكت مع سكوت هو لمسكينه سوات تملي سوم دم مالك كريستوس تايلم يسقال يلوم لأن هيوتون عم منفسه هيوت نيرنا عم نساه هيوت نيرنا أو قالوا مسمع نيرنا خم قالوا كنا برنا تجبنا أو خالي هيوت لكينا عتي تمليسنا دما بالتصحة من قد لكين قد لبونا دما لكلنا زابهير أملاخ نكل من لسلنا نأملاخنا نأجزي أبيه أي تمرتنا رأس تعينيرو قويتا يدليهم الله نحنا كلنا من ندلينا لقويتا ندلينا لقويتا ندلين نحنا كريستيان كله دما قويتا خمل دليو سرح كله سرحنا زل العالم دما أمك دسو نويرنا هوسا إلنا نعاخ زاد حننا كنبلو يجبئنا لمندرنا لو جزانا لو سدرانا كله خيدو مدحانيت لغونا وسعنا نسو كريستوس بمحرته بشرنته لكفوسنا نعملخنا نجزيابهير سمو لتخبرن استمسكنني خون وسوات لجزيابهير ولاديتو دنجل ولا مسكالكور يسنحنا